Pozdrav ekipa, evo nas danas ponovo i ovog puta vam predstavljamo ovu prekrasnu autocisternu. Više o ovoj autocisterni, malo neobičnoj, ali prekrasnoj, pogledajte u ovoj epizodi. I evo nas ponovo danas, ovog puta vam predstavljamo jednu prekrasnu autocisternu, iako ona ne izgleda kao autocisterna zbog ovolike količine boksova i oprema, ali ovo je u biti autocisterna. Točno, ovo vatrogasno vozilo je vatrogasno vozilo autocisterna koje je napravljeno po tipizaciji Republike Slovenije. Vozilo nosi oznaku po njihovoj tipizaciji GVC2 i na sebi sadrži minimum onoga što je po tipizaciji za vatrogasno vozilo autocisternu propisano. To znači da šase mora biti 18 tonska 4x4, da na sebi mora imati minimalno 5000 litara vode, da mora imati na sebi pumpu 3000 litara protoka srednjeg tlaka i 400 litara protoka visokog tlaka, da mora imati jedno brzo navalno vitlo dužine 40 metara, da na sebi mora imati rasvjetni stup i da na sebi mora imati vučno vitlo. Opremu koju vidite na vozilu je oprema po tipizaciji koja mora biti na takvom tipu vozila u Republici Sloveniji. Možemo ukratko, ćemo ići od boksa G2 pa idemo dalje, znači najprije ćemo ovo u desnu stranu da obiđemo pa da vidimo samo na brzinu što sve tu ima. Znači, u ovom prostoru nalazi se oprema za rad na cesti sa rasvjeta, produžni kablovi, do toga je elektroagregat. Iza se nalaze rezervne boce i nekakvi prostor za ostalu opremu tipa, ne znam, kao što je voda, alat od podvozja i slično. Zakretna stijena omogućava da dođete do sve opreme koje treba, a da možete ući unutra i izvaditi nešto od te opreme koja nije nužno potrebna za prvi val kod intervencije, nego recimo za nekakvi drugi ili sljedeći korak. Ali je sve dostupno? Sva oprema je dostupna i do sve opreme se može doći, znači ne zaklanja jedna drugu, nego se može normalno skinuti do nje. To su trokuti, znači za signalizaciju, trokuti na izvlačenje, dole sa LED svjetlima, štop svjetla za regulaciju prometa, to su troketi i bljeskalice koje idu na ove trokute. Točno. Za osiguravanje mjesta nezgode, odnosno intervencije. I tu vidimo ima tu i za ispumpavanje. Točno, znači potopna pumpa električna koja omogućava ispumpavanje vode u varijanti ako voda uđe u nekakvu prostoriju ili takve nekakve stvari. Električni agregat koji može raditi ili gore na postolju ili se može skinuti s postolja i raditi dolje. Preko njega se svjetlo na teleskopu gore koje je na krovu ili ide direktno od vozila? Znači svjetlo na teleskopu je direktno od vozila, to je LED instalacija 24 voltna. Tako da onda ne treba veliki potrošač pa onda nije potrebno ići preko agregata? Točno. Agregat služi za pokretanje ili ovog električnog dimovuka ili potopne pumpe ili možda neke druge opreme koje unutra oni imaju kroz električnu bušilicu, brusilicu i takve stvari. Dimovuk. I ovo pretpostavljam da su odijela za prolaz kroz vatru alumizirana, jel? Da. Tako. Tu je kutija, naprtnjače su gore vidim. Tako je, u gornjem dijelu su naprtnjače, komplet prve pomoći, nosila za unesrećene, sklopiva u onoj torbi. I ovdje se nalazi izolacijski aparat i znači, to izgleda da je visoko. Izgleda da je visoko, ali znači ima se ova varijanta gdje se stane gore i može se ono normalno staviti, a ima još i dodatni položaj u varijantu da je neko malo niži, opet se može prisloniti i staviti gore, sići normalno i ići dalje. Odlično, tu je onda i maska, rezervne boce. Hidranski nastavak, rezervne boce. Da vidimo. Ovdje je već malo bogatije. Znači, u zadnjem dijelu
to je uvijek kod svih vozila na takav način koncipirana, nalazi se uvijek ono oprema koje je potrebno za postavljanje cijevne pruge i dobivanja vode, Prvi mlaz. ajmo reći takozvani prvi mlaz. Od mlaznica, C cijevi, brzo navalnoga vitla, koje kakvi spojnica i prelaznica i u ovom jednom dijelu ima i dodatak za pjenu, s obzirom da vatrogasno vozilo nema spremnih pjenila, ali preko ovih mlaznica koje su namijenjene za gašenje pjenom i ovog karnistra tu i ove međumješalice može se dobiti i kvalitetna pjena i gasiti požari koji se gase pjenom, a ne samo vodom. Pretpostavljam da je cisterna certificirana za pitku vodu, pa zbog toga onda nema miješanja u samoj pumpi vode. Točno. I tu je opet ovaj higijenski blok. Opet higijenski blok koji smo opisali na jednom od prethodnih vozila već prije. I to je taj standard koji je sad koji se stavlja gore od zapada. Tako je, znači od sredstva za pranje ruku, nekog dezinficijensa, papirnatih maramica, ubrusa, ogledala da se vidi, s druge strane je zrak da se može ispuhati i nekakva četka za ispiranje odijela, čizama ili nečega, s obzirom da... I vodeni štit je tu isto. Mlaznica, vodeni štit, tako je. Dobro, idemo sad kod pumpe vozila. Znači, upravljački pult pumpe nešto je malo veći u odnosu na vozilo koje je bilo prije prezentirano iz razloga što je ovo vatrogasno vozilo autocisterna i ima više mogućnosti rada, pa je zbog toga i na takvi način više toga obuhvaćeno. Ali u principu pristup je isti, velike tipke, jedan pritisak, funkcija radi, nema podprograma, što je vrlo bitno da kad je vatrogasac na intervenciji da može normalno reagirati. Opet je komunikacija između vatrogasaca, znači veza, kabina, radiostanica i odotraga, da on može komunicirati. Znači strojar ima sve kod sebe, ne treba imati prijenosnu vezu. Točno. Idemo sada, prelazimo polako na ovu drugu stranu. Evo moram primijetiti odavde da malo gledateljima vidim, bolje vide, LED svjetla plava su cijelom dužinom vozila. Točno. U LED tehnologiji. Znači to je sve LED tehnologija. Ova rasvjeta omogućava vrlo dobru vidljivost vatrogasnog vozila, što je vrlo bitno kad je on negdje na požarištu, ali i s bočne strane i s gornje strane, tako da kad se upale ta plava svjetla, znači pale se i naprijed i ovo gore i ovo od otraga, isključivo zbog dobre vidljivosti vozila, uočljivosti vozila i sigurnosti vatrogasaca koji se nalaze na terenu. Ovo ispod plavih svjetala su, tako vidite, nekakve bijela svjetla, to je rasvjeta okoline, znači u noći kod intervencije kad se ta svjetla upale, on ima... Radni prostor je kompletno osvjetljen. Apsolutno, što je vrlo bitno za sigurnost vatrogasaca koji s tima radi. Ovdje je isto toliko bogato opremljena boks, tu možemo vidjeti od pjenila isto i razdjelnice. Ovo je kombinirana mlaznica, teška i srednja pjena. Tako je. I tu je ograničivač tlaka koji je standard u cisternama da bi zaštitilo pumpu prilikom rada, da ne dođe do opterećenja pumpa i kavitacije i tako dalje. Točno. Sad ovdje gore vidimo B cijevi i C cijevi, znači to je stavljeno sa ove strane. Ali tu je isto i u aluminijskim koferima za brže pružanje cijevi. Koliko ima tu u svakoj, dvije ili tri cijevi? U svakoj od ove ima dvije cijevi po 20 metara, znači što omogućava da se kofer izvuče i brzo povuče pruga od 40 metara i da se može dostaviti voda na daljinu tamo gdje je potrebno. Dobro, tu evo ima još pjenila, znači tu je još neki 100 litara pjenila u biti. Znači to je po 20 litara su 80 litara. Spremnici, znači tu imamo 40 i iz ove strane znači 80 i tamo je... 100 litara s ove strane. Tako. Dobro, u ovim kutijama gore može se nalaziti svakakva oprema potrebna za cisternu, nećemo sad skidati. Znači može biti da je kutija namijenjena za nekakvu opremu koja je
poput rukavica, poput rezervne odjeće i neke druge stvari. Spojnica i tako. Da vidimo dalje što imamo. Znači ovdje imamo generator pjene ovo ili onaj provjetrivač. Znači ovo tu je ventilator koji je opet električni. Na akumulator je on. Tako je, tamo s one strane je bio dimovuk. I imamo različitu opremu koja je od alata mehaničarskog, alata za požare dimnjaka, električarskog alata. Da li mi možete, molim vas, samo ovu kutiju, zanima me nešto, Nebel Shister, znači to je nešto za vodenu maglu ovaj sistem. Zanima me je li to ono za gašenje krovišta što je sada... Da, to je upravo to. Znači, evo ovako, dragi gledajte, ovo je jedna od oprema koju preporučavam da se koristi recimo na vozilima za rad na visini i na cisternama. Zbog čega tu se nalaze koplja, to su kao koplja mlazice koja se pomoću čekića ovog udarnog tu zabije u krovište i pušta se vodena magla, znači sad su ovi sendvič krovovi sa raznim izolacijama, sve i tu se može gasiti na taj način krov, ali i objekat kroz stolariju ili nešto da se spusti temperatura kako bi se mogla izvršiti unutarnja navala. Unutra inače još bi trebalo stajati D cijevi jer se to spaja na D cijevi, trebalo bi stajati D cijevi, razdjelnica C3D, ali dobro, to još nema unutra, ali bit će. Koja se nalazi u zadnjem dijelu prostora, vatrogasci imaju malo drugačije pripremu, pa su jedan dio toga izuzeli van i sebi prilagodili da budu što efikasniji u nekim momenti djelovanja ili da neku stvar koriste dvojako, da se ne duplaju sa razdjelnicom ovdje i razdjelnicom ondje. Dobro, hvala vam, evo, vratit ćemo to. Kasnije nazad doćemo do toga, idemo sada, vidimo tu. Znači, u ovom tu prostoru tu je alat namijenjen za rad u šumi ili kod uvjeta možda padanja stabla, prepreke da stablo bude na cesti, znači motorne pile, krampovi, sjekire, tu su rezervni lanci, zaštitne hlače za rad s motornim pilama. S ove strane su škare, probijači, znači takav tip opreme koji se koristi kod takvih nekakvih mehaničkih, ajmo reći, radnji da se bi moglo prodrijeti i riješiti situacije koja treba. Na krovu vozila, oni rekli ste ima monitor mlaznica, to je identična kao što je na onome vozilu što smo gledali, šumskom vozilu, onome Manu. Princip je isti rada i na isti način funkcionira kao i na prethodno vozilo koje je već bio opisan. I rasvjetni stup je na ovome. I rasvjetni stup koji je pneumatski upravljiv spoda, diže se zrak do 6 metara, rasvjetna točka mu je na 6 metara i on se može podešavati spoda za kretanje lijevo-desno i za kretanje reflektora gore-dolje, i odnosno paljenje i gašenje reflektora. On ima, rasvjetni stup imaju svoju zaštitu, znači pritiskom na jedno dugme on se automatski spušta dolje, gase se reflektori, ima jednu još dodatnu zaštitu. Onog momenta kad vi stavite auto u brzinu i otpustite ručnu kočnicu, on se automatski spušta. Tako da ne bi kao zaboravilo se pa će otkinuti. Točno. Gospodin Željko, hvala vam na ovom iscrpnom predstavljanju ovoga vozila. Nadam se da će se svidjeti našim gledateljima. Do jednog sljedećeg susreta, nadam se uskoro, gdje ćete predstaviti možda neko novije vozilo. Za sada se opraštamo od vas. Hvala vam još jednom puno. Croatian Firefighters YouTube kanal vam zahvaljuje na ovim prezentacijama koje ste nam do sada isprezentirali. Nadamo se našoj daljnjoj suradnji. Hvala vama na pozivu, na mogućnosti da smo to pokazali i nadamo se da se vidimo uskoro. I mi se tako nadamo, dragi gledatelji. Evo, to je bilo sve za danas. Pretplatite se na naš kanal, lajkajte, šerajte i do sljedećeg videa. Pozdrav! Pozdrav!